যারা media tongna rokna bahaino Tripura hastini jo to media rokna bahaino tini otsini pandani ongoi kha kahya faro borokni bisingteino borokni manthai ba partini andolon ba partini naharmong ba partini activities ভারতবর্ষ সিনিয়া ত্রিপুরা রাজ্য সিনিয়া পৃথিবীয় যত জায়গাবনো বরকনি সুবামং নিবিসিতি খাইনো বরনি খরাং বরনি বিসিতি জানি যা পার্টিনি জানি যা বরকনি জানি যা লিডার্সনি খরাং আপন সবই নাই যতননা আং লাইখানা হামবায়া পর তেইসিনি বিশেষ লয় কক সানানি সকাঙ্গ তিনি সারেনসি দেববর্মা বনখুলমং ইয়া ফরু bini atal santi tongthong bini nukhung te bini jaite gosti hamari mani tongthong tinibo chini bai joyanti budai sokkoi liyana angbo saja tongo kono karone babudai sokkoi maliya tinira o programa banabo invite ja apilana khulomong ya paro bini atal santi tongthong bini nukhung bini besabutai bini jaite gosti tinibo bini অবদান bai saren chini bini contribution bai saren chini bini wansokma bai no tini Tripura sara khoroksa khlaioi Tripura sani khorang no social media bo sanani Tripura sani khorang no gopini thanibo sanani Tripura sani khorang no সারা ভারতবর্ষের বড় নেতানিবাতি সানানি কাইসা ফ্রিডম মানে হাই সিনি সারেন্সি পেপার মানে বেশি কিনা তিনি ত্রিপুরা সারা ফ্রিডম মানে আঙ্গন ছোট তামনি বাগৈ কাকাই 2009 তিনি হাই সাল আগরতলানি প্রেস ক্লাব সিনি ফাউন্ডার তঙ্গটাবো সংবাই বাসনা সিনি সাইটি সকান্ত জমাতিয়া বিনি বাই থাংনি কংবাই সংখানানাই তিনি বুকুবাইনা সংখানানাই 2009 IPFT पहिला आथाइफ्र আগরতলা में प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायै যখন ডিক্লারেশন দেব जों तिनिनि सिमी त्रिपुरानि स्वशासित जिला परिषद न पूर्णांग राज्य दाबी अपना पूरण खाने बागै बा स्वशासित जिला परिषद ताबकनि TTAADC Tripura Tribal Area Autonomous District Council no भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा तैख्लायै जों अबलनसिनि त्रिपुरा सानि अस्तित्वनि बागै आलादा राज्य जों गठन खालायनाय भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 द्वारा तैख्लायनाय बैला आगरतलायाव प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायफ्रो आपको मात्र 10-12 जन बरगना तुयै कैसा पार्टी कैसा संसाबै सारा त्रिपुरानि बड़ नेतानिबो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायफ्रो आदार पार्टी र गफ्रो चेनै सारेन्सि देबबर्मानो बेंगलिलो विशेष कायदाव त्रिपुरानि जरा कम्युनिस्ट तंनायरो जीएमपी तंनायरो टीवाईएफ तंनायरो टीएससी तंनायरो बड़ बेंगलियो तामो हुनै एमसी देबबर्मा ताबो त्रिपुरावा दांगा फनामानि नाय तंका जाति পাহাড়ি বাঙালি বিশৃঙ্গ বিভেদ সৃষ্টি খাইনি নাই দখা अब কোনোদিন অসম্ভব বিনিয়া দাবিন ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো বড় সমর্থন খাইয়া বিনিয়া দাবিন ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো বড় বন লগে দিগলা কাইসা ক্লাব সংসারনি থাকা কাকাই কাইসা ক্লাব নি সদস্য ক্লাব পূর্ণাঙ্গ কমিটি অঙ্গনি থাকা কাকাই অন্তত 30 জন 35 জন বড় তঙ্গানি নাঙ্গো কিন্তু एमसी देबबर्मा जे पार्टी बथिक्ला बिखा आइपीटी पार्टी कताल संसाखा बिनि अ पार्टी मात्र 10-12 जन लाई बाहेकै गति प्रलयनि दाबी बाहेकै त्रिपुरालेनि आन्दोलन खाइने बेंगल इच्छा अब चिनी सारेन्सि देबबर्मा ने बुकु बैठाने संखाका ini 2009 ni sini ini 2025 16 বছর নি আন্দোলন 16 বছর নি বিনি যে आईपीटी नि जे अचिभमेंट जों तिनिनुको ताबो सारेन्सि देबबर्मा जोंबाय करै सेरान्सि देबबर्मा ताबो थांग करै बा थै थांमानि यागुलो फन
tabung di sini ketal presiden atau keren kembalian ini singtik lagi. Semua samaya kono bosoro budai ini ne hai khlai IPTL Foundation Day ni celebration program agar tolawa oma hai khlai tini ne hai khlai দশরথ ভবন হল ভর্তি বড় করাই 16 বছর নিজে আইপিএল তিনি এক্সপেরিয়েন্স তো কোনো দিন কোনো বছর কোনো ফ্লাই মায়াকো কিন্তু তিনি 16 বছর নিয়ে যা পরিবর্তন তিনি ফ্লাই